quisiera que meditáramos acerca del llamamiento que los apóstoles tuvieron. This morning I want us to meditate titled, The Calling That God Made to His Disciples. Y vamos a poner la mirada especialmente en Pedro. And I want us to focus on this person named Peter. La Biblia dice que caminando Jesús cerca de por la playa, The Bible tells us that while Jesus was walking along the shore of the beach, vio a Pedro, a Juan y a esos tres hombres que él llamó. he saw Simon Peter, John, and these three men that were by the shore. Yo quisiera que usted pensara cuando Jesús va caminando a la orilla de la playa I want you to focus and think about as Jesus is walking along the shore. y ve a aquellos hombres que están, vamos a decir, pescando o que están remendando sus redes. And picture this in your mind. You see these men being fishermen. Y Jesús los mending mira, their Jesús los nets. mira And Jesus looks at them y le dice, ven, sígueme. and all of a sudden Jesus looks at them and asks them or commands of them, come and follow me. Yo quiero que reflexionemos esa palabra del Señor. I want us to Sígueme. reflect on those words, follow me. Es una palabra que surge con autoridad, con poder. It's a word or words that come with authority and power Porque Él es el creador de todas las cosas. because this is the creator God of all things. Oiga, y todo se somete a la voluntad de Dios. And everything must submit to the will of God. Cuando Él llama a alguien con un propósito, When God calls a person with a specific purpose, nadie puede oponerse. no one can oppose that. Oiga lo que le voy a decir. Dios, el Señor, para darle vida a usted, Listen to what I'm about to say. In order for God to give you life, con nadie consultó. He didn't have to consult with anyone. A Él le plació darle vida a usted. It pleased the Lord to give you De life. Él surgió que nosotros seamos salvos. It came from Him for us to be saved. Por lo tanto, Él tendrá cuidado de nosotros. Therefore, it's important that we understand that He will take care of us from then on. El Señor nos dijo a ellos, sígueme y los haré pescadores de hombres. Jesus said to this man, follow me and I'll make you fishermen of men. Le digo, esos hombres no podían quedarse ahí sentados. Those men could not stay the way they were, sitting down or doing what they were Porque es doing. un llamamiento con fuerza, Because that calling is a calling of power, pero con amor, but with love as well. con amor. With love. Porque usted cree que aquellos hombres, si el Señor le hace una invitación así común, You think that those men, if they had a calling that was common, ¿ellos lo hubieran seguido? they would have followed Jesus? Pienso que no, I believe no. porque nosotros así somos. Because that's how we are. El hombre así es. That's how mankind is. Israel le dijo a Josué, el pueblo de Israel le dijo a Josué, The people of Israel said to Joseph, si nosotros vemos que Dios está contigo como lo estuvo con Moisés, te vamos a seguir. if the Lord is with you, Joseph, we will follow you as he was with Moses. Le digo, así somos nosotros. And that's how we are, the people. Y eso es lo que no funcionó en aquellos hombres, porque Dios los llamó. And that's why often that doesn't work, because in God's case, it was God who called them. Quiero ponerle un ejemplo I want to give you an example acerca de ese llamamiento del Señor. about that very calling that the Lord makes. Usted tiene su jardín Do you have a garden? y tiene una plantita bonita, And do you have a beautiful plant maybe? pero usted no la quiere allí. But you don't want it to be in the garden or be Te part la of the arranca garden. y ya tiene un lugar especial. So what you want to do is remove it from there and put it in a special place. Esa planta no tiene fuerza para resistirle a usted. That plant has no power to overcome you moving it. Usted la va a arrancar, You're going to root it out,
las raíces tienen que ceder the very roots will have to come out porque usted tiene fuerza. because you have the strength to No do puede that. oponerse a esa plantita. The plant cannot oppose your strength. Usted la agarra y la pone en un lugar. And so you take it and Mejor. put it in a better place. Eso es lo que el Señor hizo con estos tres hombres. And that's what God did in this man. Sígueme He said, follow me y los haré pescadores and I will make de you hombres. fishermen of Ahora men. pensemos esto. Va Jesús y comienza su ministerio And so think about it. Jesus starts his ministry. y van ellos, los apóstoles, viendo cómo Jesús obraba. And the apostles would see how the Lord was working in people's lives. La autoridad que tenía sobre las enfermedades y sobre los demonios. The authority he had over sickness, illnesses, and demons. La forma como él exponía el evangelio. The way he would expose or present the gospel. Que aún decían, nadie como él And they would say about him, there was no one like him. ha hecho las cosas. And no one had ever done things like him. Piense usted un momento cuando los discípulos van con el Señor Think about how the disciples would be with Jesus. y da órdenes a las tempestades, a la mar y todo viene en calma. And while there's a storm, Jesus calms the storm down. Ellos estaban absorbiendo, The disciples were observing what he was doing porque eso es lo que quería Jesús. because that's what Jesus wanted to do. Por eso se manifestaba. That's why he manifested a lot of these things. Encontró un ciego y le restauró la vista. There was a blind man and he restored the sight of this man. Si usted hubiera estado allí, ¿qué hubiera dicho? If you were witness to that, what would you have said? ¿Qué hubiera hecho? What would you have done? ¿Qué hubiera pensado? What would you have thought? ¿Cómo? O sea, eso era lo que Dios quería, Jesús quería. Jesus wanted his disciples to see Porque más tarde ellos iban a ser and to learn from him because later on in life, los que iban a operar, the ones that were going to go into this ministry, los que iban a gobernar the ones that were going to be la palabra de Dios. delivering the word of God. Por eso es que Jesús los agarró, And that's why he took the disciples, se manifestó con he ellos. manifested himself to them. Y qué bueno es Dios And it's good that God is que so con kind to us, paciencia les enseñaba. that he taught them with patience. Dios es bueno con nosotros. God is good to us. Él tiene tanta paciencia con nosotros He has a lot of patience with us porque Él no ha cambiado. because he hasn't changed. Él es el mismo He is the same de ayer, yesterday, de hoy today, y de mañana. and forever. ¿Quién es el que cambia? ¿Quién es el que cambia? Who changes? ¿Cómo? Nosotros, sí es It is cierto. us who change. That's the Sí. truth. A veces las actitudes del prójimo nos hace cambiar. Sometimes other people's attitude make us Las change. cosas que pasan en el mundo, And things that are happening around in the world, como que comenzamos a dudar. we start to doubt. Pero gracias a Dios But thanks be to God que a través del Espíritu Santo that through the Holy Spirit, estamos seguros we are secure que Él no cambia. that God does not change. Y si no cambia, bueno es para nosotros And if God doesn't change, it is good for us que estemos junto a Él that we are close or near to Him en obediencia. in obedience. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo nos ayuda a ser obedientes. And thanks be to God that the Holy Spirit helps us to be obedient. Yo le hago una pregunta. And I ask you a question. ¿Cuántos obedientes hay acá? How many of you are obedient? Ya se da cuenta que poquitos dijeron aleluya. You can see that only a few of you answered. Otra pregunta. I'm going to ask another question. ¿Cuántos obedientes hay How aquí? many are obedient? Sí, porque hermano, es que en la obediencia están las bendiciones. Brothers, En la obediencia, cuando nosotros When we obedecemos, obey, we see the blessings of God. vamos entendiendo. And then we understand. Y eso es lo que el Señor quería de sus apóstoles, de sus discípulos. And that's what the Lord wanted from His disciples. Ahora, a mí me llama la atención que de los 12 siempre llamaba a 3. And it comes to my attention that out of the 12 disciples, He always called Y 3 aquí of them. quiero que ponga la atención. And this is what we need to focus. Porque
creo que fueron como 5 veces que el Señor llamó a Pedro, a Juan y a Jacob. I believe it's about 5 times we find that Jesus called John, Jacob, and Peter. Pero siempre el primero que llamaba era a Pedro. But the one he called first was Peter. Siempre era Pedro. Always Peter. Cuando el Señor va al monte y se transfigura, When he goes to the Mount of Transfiguration, Pedro es el que habla. it is Peter who speaks. Bueno es para nosotros que estemos aquí And he says, it is good for us y to hagamos be 3 here. enramadas, And let's prepare dinings. una para ti, One for you, una para Elías. one for Elijah. ¿Quién era el otro? And who is the third one? ¿Cómo? Moisés. And A mí one for Moses. me gusta siempre preguntar. I always like to ask questions. Pedro siempre hablaba. Peter always spoke first. Cuando el Señor comienza a apretar con la palabra, And when the Lord started delivering the word, algunos seguidores comienzan a irse. his followers would go away. Entonces algunos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra. And some of his disciples said, oh, your word is very hard. Mira, se están yendo. And look, people just going away. Y el Señor le dice, ¿queréis vosotros iros también? And the Lord said, do you also want to leave? Y Pedro dijo, ¿cómo dijo Pedro? And what did Peter say? ¿Cómo? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Fue To Pedro el whom que will dijo. go if you're the only one that has Oiga. eternal life in your words? El Señor está con sus discípulos porque eso es lo que quería el Señor. And so the Lord was with his disciples Y los pone a prueba. and he tries them. He puts them ¿Qué through dice el trials. mundo de mí? He asks them, what does the world say about me? ¿Ha leído usted esa porción? Have you read that portion? Unos dicen que tú eres Elías. And some say you are the Mira lo que prophet están diciendo Elijah. ellos. Unos dicen He says, people say que tú eres that you are Elías, Elijah, el profeta. the prophet. Ahora el Señor, como que les dice, mire, olvídense lo que dicen ellos. And so the Lord says, forget about Me what people say. interesa lo que ustedes dicen de mí. I'm interested in what you say about me. ¿Qué dicen ustedes de mí? And what do you say about me? ¿Quién habló? Pedro. And the first to speak was Peter. Digo, tú eres el said- Cristo, You are the Christ, el Hijo del Dios the Son of the living viviente. God. Y le dice el Señor, Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. And so Jesus says to him, blessed are you, Peter. This has not been revealed by flesh or blood, but my Father who is in heaven. Pedro comenzó a sentirse el campeón, And so Peter felt like a champion porque siempre es Pedro. because it was always Peter. Dice, ¿quién eres tú? Le dijo cuando el Señor va caminando sobre las aguas. And Peter was the one when Jesus walked on water who asked him, who are you? Y le dijo, yo soy Jesús. And Jesus said, I am Jesus. Si eres tú, manda que yo vaya. And Peter said, if it is in fact you, Y el Señor Call me le to dice, come to you. ven. and so the Lord says to him, come. ¿Qué hace Pedro? And what does Peter do? He takes a step. Pone un pie He puts a en step el agua y vio que onto no the se water, hundió. and he noticed he wasn't El sinking. segundo. He took the second step, No se hundió. he wasn't Comenzó sinking. a caminar. ¿Quién era? and he started walking. Pedro. It was Peter who walked on water. Eso, claro, tenía esa experiencia Pedro. And so Peter had these experiences. Él era atrevido. He was someone who was courageous. Él siempre estaba adelante He was always kind of pushing que forward. sus compañeros. Forward. Siempre estaba adelante. He always wanted to be the first. Siempre estuvo con la mirada en el Señor. Peter had his eyes fixed on Jesus. Y él se sentía seguro. And he felt secured by him. Sabía muchas cosas a través aún de la revelación que tuvo del Padre. He knew a lot, even the revelation that the Father had given him. ¿Cuál es el versículo que leíamos? What was the verses that we read? Lucas 22. Luke ¿Y chapter cómo dice? 22.
verse Simón, 31, Simón, And he he says- aquí, Satanás te ha pedido para zarandear. Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you. Oiga, mire, oiga, ahora es el Señor hablándole a Pedro. Now listen to this. It is the Lord speaking to Peter. Porque el Señor comienza a dar sus información de que pronto Él va a partir de esta tierra. The Lord here is relating to his disciples how he must go, Y que Él va a dar su vida por amor a nosotros. that he's going to give his life for the love of his people. Ahora, Pedro hace una cosa. And Peter does one thing. Se compromete con Jesús. He makes a commitment to Jesus. Y Él le dice, And he says, si es necesario ir a la cárcel, iré. he says, if it's necessary for me to go to prison, I will. Y si es necesario morir por ti, He also says, if it's needed, I Moriré. will die for you. yo creo que Pedro no sabía lo que decía. I believe that Peter wasn't aware of what he was saying. Y el Señor le dice, Pedro, Pedro, me negarás antes que cante. And the Lord El tells gallo. him, I tell you, Peter, the rooster will not crow this day Y él dice, until no. you deny me 3 times. En una oportunidad, también en ese momento, en otro evangelio dice, aunque estos, o sea, señalando a quiénes, In the other Gospels, a los otros 11, aunque estos se vayan, yo no te dejaré. making mention of the other disciples, Peter said, even if they leave you, I will not forsake you. Fíjese que allí Pedro está poniendo abajo a los otros. And what Peter is doing by saying that is departing himself or separating himself from the rest. No considera que la misma necesidad que tiene Pedro lo tiene nosotros. And he doesn't consider that the need that Peter had, his fellow disciples also had. Él se cree como el protector. Peter sees himself as the protector of these disciples. Se cree el protector de Jesucristo. He believes himself to be the protector of Jesus. Porque cuando vinieron a agarrarlo al Señor, él sacó ¿qué? Because when Jesus was going to be imprisoned, La or espada. arrested, he took out a knife. Se creía el protector Or a y sword. además se creía el consejero del Señor. And so he also felt he was a counselor to the Lord. Porque él le dice al Señor, Señor, no permitas que te acontezca. Because he said Eso. words to him like, ¿Y qué le dijo el let Señor? not this be so in regards to his death. ¿Cómo le dijo? And the Lord Apártate said de to mí, him, Satanás. O sea, depart from me, Satan. protector y consejero. And so Peter felt as a protector and a counselor to the Iba Lord. adelante del Señor ya. He had gone ahead of the Lord. Y ese es uno de los problemas que tenemos. And that's one of the problems we Siempre have. tenemos que ir detrás de Él. We are always to follow Jesus. Porque Él es mi guía, Because Jesus is mi our fuerza, Jesus mi is our fortaleza. strength. El que conoce mi vida es Él. Jesus is the one that knows your life. El que sabe mi necesidad es Él. The one who knows your needs, it's the Lord. Él sabe lo que a mí me espera el día de mañana. He knows what you will need tomorrow. Y como si yo estoy en las manos de Él, And because we're in his hands, Él me dará la victoria. he will give you the victory. Me dará el He'll triunfo. give you the triumph. Porque Él no deja a los suyos. Because he will never forsake you. Oiga, si usted es hijo de Dios, hija de Dios, If you're a child of God, usted está en las manos de you're in Dios. the hands of God, En las manos del in Señor. the hands of the Lord. Él no va a permitir que usted perezca He will en las never manos let you be de forsaken. las garras del enemigo. And he will not allow the Porque enemy Él to es el take you. vencedor. Because Él le he's ha the dado vida victorious. eterna a usted. It is God who's giving you Y esa es eternal la life. bendición que nosotros tenemos. And that's the blessing that we have. Le dijo el Señor a Simón, He said yo to he Simon, rogado por ti I have prayed for you, Simon, para que tu fe no te falte. so that your faith may not He fail. clamado por ti I have prayed for you, para que tu fe no te that falte. your faith may not fail. Pedro tenía que aprender
Peter had to learn que él tenía que depender de su Dios, de su that he Señor. had to depend on the Lord. Porque el que lo había llamado era Jesús. Because Jesus was the one Y who él called him. tenía que tener cuidado de él. And so Peter was Mire, taking si el care by Señor the me Lord. llamó, el Señor lo llamó a usted, Él tiene cuidado de usted. If the Lord has called you, He'll take No care of podemos you. ir adelante de Él. You can't go ahead of Jesus. Siempre vamos a seguirlo a Él. You have to follow Him. Aunque tengamos problemas, aunque tempestades estén sobre nuestra vida, Even if we have problems and trials, Él tiene cuidado de nosotros. God has care for us. ¿Se recuerda usted aquellos dos caminos a Emaús? Do you remember those two men who were on the way to Emmaus? Ellos iban desesperados, They were desperate, confused, derrotados, defeated, sin esperanza. without hope. Pero viene Jesús, ya glorificado. And Jesus glorified walks along Se le with them. presenta a ellos, And He presents Himself to these camina people. con ellos. He walks with them Y le dice, ¿qué pláticas lleváis? and says, what is this conversation you're having? ¿Por qué vais tristes? And He asks them, so why are you so downcast? Y le dicen ellos a Jesús, ¿y tú no sabes que mataron al dador de vida? And those two said, haven't you heard that the giver of life has been killed? ¿Y nosotros qué pensamos que él iba a restaurar a Israel? And we've had thought that He would restore the nation of Israel. ¿No te das cuenta de lo que pasó en Jerusalén? Or don't you know what's happened in the city of Jerusalem? ¿Y qué hace Jesús? And so Jesus replies to this. Comienza, mire, Jesús comienza a hablar de él, Jesus starts to talk about desde Himself los profetas from the prophets hasta ese momento. to that moment that He's with them. Le dice el Señor, los exhortó. And then the Lord exhort them. ¿Tan ignorantes sois? He says, do you ignore? ¿Ignoráis las escrituras? Do you ignore the scriptures? Que el que iba a venir tenía que sufrir. That the one who was sent by God had to suffer. Llegan a la ciudad, And so they come to the city, entran a la casa, they go home, se sientan en la mesa, they sit down at the table, parte el Señor el pan, and so He breaks bread, lo bendice He blesses. y al momento de dárselo a The ellos, moment He gives él it to them, desaparece. He disappears. Y dicen ellos, después dan testimonio que regresan con gozo. And the Word of God says that those two men returned with joy. Y dice, entre ellos hoy se van predicando. And now they're kind of preaching to one another. Cuando regresan a Jerusalén, entre ellos se van predicando. When they go back to Jerusalem, they're preaching to one another. ¿Y no sentías tú que cuando él hablaba ardía nuestro corazón? And they would say to each other, when He spoke to us, Es que la palabra que salía de Jesús era palabra de vida, did you feel this warmth in our de hearts? autoridad, Because when the Lord spoke, de it was restauración. with restoration Por and eso hope. tengamos la confianza que si usted es engendrado por Dios, tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. So if you are born of God, you have the authority to be a child of God. Él no lo va a perder a usted, He's not going to lose you porque no hay una fuerza superior a Él. because there's no greater power than Him. Él es el Señor. He is the Lord. Él le dio vida eterna. He gave us eternal life. ¿Y usted sabe qué es vida eterna? Do you know what eternal life is? ¿Se termina la vida eterna, sí o no? Does eternal life ¿Se finish? termina? Does it cease? No se termina, It doesn't cease porque Él es eterno. because He's eternal. Le dio vida eterna a nosotros, He gave us eternal life porque el que va a entrar a la eternidad tiene que ser eterno. because if you're going to enter eternity, you Porque la must be ciudad es eternal eterna. because we have an eternal city to live in. La simiente divina del Señor está en nosotros. The very seed of God is within Él us. mora en nosotros. He lives in us. Si Él venció el pecado, el mundo y todas las cosas que se He oponían a defeated Dios sin, the world, and anything that opposes God. y está en nosotros, And He's in us, somos vencedores. so then we're more than conquerors in Him. La victoria está sellada en Our nosotros, victory has already been sealed in us porque Él es el Rey de Reyes, because He's the King of Kings, Señor de señores. Lord of Lords. Nos sacó de las He tinieblas, took you out of darkness los trasladó al reino de su Hijo and amado moved you Jesús. to the kingdom of God.
No podemos tener un pie en el mundo y un pie en el Señor. You can't have one foot in the world and No one juguemos in con the las cosas church. de Dios. Do not play with the things of God. Oiga, Él es serio. Listen, it is serious. Él es celoso. He is a jealous God. Él no mandó la mitad de Jesús a esta tierra. He didn't send half of Lo Christ dio to this todo. earth. He gave everything. Como Él se dio todo, He gave everything. quiere que nosotros todos seamos de And so Él. he wants you to give everything for Él him. nos compró a precio de sangre. He bought you at a price. Todo nuestro ser The es price de of his Él. blood. Le pertenecemos a Él. And so you belong to him. Somos de Él. We are his. En los momentos difíciles, In the el Señor difficult siempre está moments, con nosotros. God is always with us. Simón, Simón, te said- han pedido para zarandearte. Simon, Simon, behold Satan. Pero yo he orado. But I've prayed. Yo he clamado. I have cried out. Y me hago una pregunta. I'll ask you a question. ¿Por qué el Señor no oró por Judas? Why didn't the Lord pray for Judas? ¿Y por qué por Pedro? But why Peter? ¿Tú no estás preguntando eso? Have you ever asked yourself that question? ¿Por qué por Judas no oró? Why didn't the Lord pray for Judas? Inclusive a Judas le digo, haz lo que vas a hacer. He actually said to Judas, Como que lo empujó, what you're ¿no? going to do quickly. It was almost like he was encouraging him to do it. Pero el Señor siempre revela verdades. But the Lord always reveals A los truth suyos. to his own. A Juan se lo reveló. He revealed truth to Y John. Juan dice, capítulo 17 de Juan, In John chapter 17, it says, los que tú me diste, those who you gave me, tuyos eran, they were yours, y los he guardado. but I've kept them. Oiga, le voy a decir algo difícil. I'm going to say something to you that might sound difficult. Yo oro por ellos, He says- por nosotros. I pray for this. Yo oro por ustedes, I pray for them. no por los del mundo. I don't pray for the world. Eso dice esa palabra. And that's what he says. Eso quiere decir, amado hermano, amada hermana, que estamos en las manos del Señor. Beloved brothers and sisters, we Siempre are va a in the hands interceder of por God. nosotros. God's always going to intercede for us. No nos va a desamparar. He will never forsake you. Y gracias a Dios que And thanks be to God Dios es bueno, that God is good, Dios es misericordioso. God is merciful. A Simón, a Pedro, lo restauró. Simon was restored. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? How many times did he deny? ¿Cuánto? 3 veces. 3 times. Cuando el Señor resucita, cuerpo glorificado. When the Lord resurrects with a glorified body, Después de la resurrección, after his resurrection, Jesús ya no es el siervo sufriente. Jesus is no longer the suffering servant. Cuando Él resucita, When he resurrects, es el Cristo de la gloria, he is the glorious Christ, el Rey de reyes, King of kings, el Señor de the señores, Lord of lords, al que se le da la honra y la gloria y la alabanza who is por toda la worthy of all eternidad. praise and honor for all Si eternity. nosotros tuviéramos una visión de lo que es en los cielos, If you had a vision of what heaven is oiga, nos like, gozaríamos you would rejoice en ver que millones de to ángeles see millions of alrededor angels de ese trono as they encounter le the dan la throne. alabanza, la honra y la And they give gloria al praise and Cordero, glory to the Lamb al of God, Santo, que who's por amor a holy. nosotros fue He crucificado. gave his life for us on the Ahora cross. ahora es el Cristo glorificado que se presenta después de la resurrección. And so now we see Christ being glorified after his resurrection. Una bendición grande lo que nosotros tenemos. It's a great blessing that we have. Por eso que el Señor le dijo a Pedro And that's o a what the Lord Simón, said to pero yo he Simon. orado para que says, tu fe I have prayed for you, no te falte. that Porque your oiga, faith may not fail. lo que a Pedro le pasó fue tremendo. What happened to Peter was Dolor. really hard. Dolor en su alma. It brought pain to his very soul. Yo no sé qué habrá sentido Pedro en ese momento. I have no idea what Peter felt in that moment he betrayed him or denied him. En mi opinión, se sintió el miserable. In my opinion, I think he felt miserable.
¿Para qué dije que podía dar mi vida por él? Why did I say that I will give up Que my podía life ir a for la him? cárcel por That I will él. go to prison for him? Pero el Señor le dijo, y es lo que más le dolió a Pedro, And I think what hurt him the most is that the Lord said me to him, negarás 3 veces. you will deny me 3 times. Y eso es lo que pasó. And that's exactly what Y happened. eso es lo que le dolió a Pedro. And that's what hurt Peter. No pudo sostener su Peter palabra. could not live the No la word pudo sostener porque no estaba apto a mantener esa palabra. because Peter wasn't up to. Cuando al Señor lo agarran, Pedro es cierto que lo sigue, pero de lejos. And so Peter follows him from afar. ¿Por qué de lejos? Why from afar? ¿Por qué de lejos? Why from afar? Porque tenía miedo. ¿Miedo a qué? Peter was scared. Que lo agarraran a He él. was afraid to be arrested. ¿Pero quiénes iban a agarrar? But who was going to A arrest him? Pedro. Los soldados. The soldiers. Entonces, en unas palabras, le tenía miedo a los hombres. And so Peter was afraid of men. Reconocía la autoridad de esos hombres sobre su vida. He recognized the authority that a man would have over his life. Ahora la pregunta, Now the question is, ¿dónde está lo que Pedro tenía de la revelación de Jesús? where is all that revelation that Jesus had given him? ¿Se esfumó? ¿Se fue de su vida? Did it vanish? Did it go out of his life? Recuerda lo que Jesús le dijo, esto no te reveló Remember what Jesus said sangre to ni him. carne, sino mi Padre. This was not revealed by flesh or blood, but Un my honor para Father. él. Una palabra para no negar a su Señor. It was a word not to deny the Y sin Lord. embargo, Nevertheless, lo hizo. he did it. Ustedes pueden pensar por qué lo hizo. Think about why he did it. Porque era débil, Because Peter was weak. humano. He was human. Todavía tenía los pies He still had his feet grounded on this en la earth. tierra. Le faltaba algo. There was something missing in Peter. Tenía la palabra. He had the word. Oiga, tenía la palabra. He had the Pero le word. faltaba algo. But there was something missing in Peter. Ahora viene la restauración. Decía que Pedro niega 3 veces al Señor. And so Peter denies the Lord 3 times. En la resurrección el Señor va donde Pedro. And during the resurrection, the Lord goes to Peter Pedro, ¿me amas? and he asks him, Peter, do Pedro. you love me? Pedro, ¿usted ama al Señor? Do you love the Ah, no Lord? lo ama. Pedro, ¿ama usted al Señor? And he asked again, Peter, do you love the Lord? No, no dije Pedra. Pedro, ¿ama usted al Señor? And he asked again, Peter, do you love me? Mire, no se quede mudo, porque usted sabe que aquí estamos predicando el mensaje. I'm Pero asking this question to los you. demonios están oyendo lo que estamos diciendo. Because as I preach, tenemos que confesar there are demons listening to quién es el Señor de you. You need nuestras to vidas. confess who is the Lord of your life. Porque si no tenemos la capacidad de decir yo amo al Señor, Because if you can't say, I love the Lord, hay algo que nos sostiene, there is something that's algo que nos restraining you. detiene. Something that's Y restraining Él ya you. nos hizo libres, He's made you free. libertados en Cristo You've been Jesús, freed in Jesus. libertados del mundo. You've been free from the world. ¿O te sientes comprometido con el mundo? Or do you still feel No. like you're imprisoned? Piense bien lo que dice. Think about what you're saying. Entonces le dijo la segunda vez, Pedro, And so the ¿me second amas? time, La the Lord asked, segunda vez. do you love me, Peter? Second time. Pedro, ¿me amas? The third time, En Peter, la do you love me? tercera vez le dice Pedro, Señor, tú Peter sabes. says to the Lord, Lord, you Tú know sabes that I que te love amo. you. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Do you know what that means? Él está entregando su voluntad. Tú He, sabes que he's te amo. surrendering his will to the Lord. Tú sabes que cometí el error. You know that I made an error. Él no lo podía negar Peter couldn't deny it. porque nadie oró con Pedro. Oiga bien, nadie oró o lloró con Pedro. Nobody wept. Al menos la Escritura no nos dice si algunos de Juan o los otros apóstoles vinieron a consolar a Pedro. Scripture doesn't tell us that no one No nos else dice. wept with him. It was just Peter. Quizás, no sé, se apartaron de él. Maybe his other disciples
got Quizá. far from him or separated from him. Pero el Señor no se aparta de los suyos. But the Lord never departs from El us. Señor cuida de los suyos. He takes care of us. ¿Cuántas veces, cuántos problemas ha tenido usted en su How vida? many problems have you had in your life? ¿Cuántos desprecios ha tenido de sus propios hermanos? How many times have you been despised by your own brothers? ¿Nunca lo han despreciado? Have you never been ¿Verdad que despised? sí? A José los hermanos lo despreciaron. Joseph was despised by his own A brothers. Jesús sus propios hermanos lo despreciaron, su propio pueblo. Jesus was despised and rejected by his own people. Domingo pasado yo decía, a mí me encanta y me gusta Last Sunday I said, I love and like que el que está a su lado le haga un desprecio, that maybe the one beside you might despise you. porque son los que más duelen. Because often it is those who we love the most who hurt us. A los que uno ama, Those we love. que le hagan un desprecio, Those we love, for them to make a despiteful attitude towards us. It y will eso va a hurt. ser así. And that's how it is. O sea, vamos a uno que esté viviendo en Alemania, ¿qué If we- mal le va a hacer a usted? If we had someone living in Germany, Está lejos. they're too far away to hurt us. Si el que le va a molestar es el que está aquí. The one who's going to hurt you is the one who's right beside you or you love Pero, most. usted no viene poniendo la mirada en su hermano. But ¿Verdad que no? you shouldn't be fixing your eyes on your brothers or sisters. Nosotros venimos aquí We come here a alabar, to worship, a adorar to al praise Dios que me ha dado la the salvación. God who's given you salvation. A Él vengo a adorar y a alabarle. You've come to Vengo a worship and recibir praise Him here. de Él. And you come Porque to Él es mi receive Dios. from Him because Él He es is mi God. Señor. Él cargó la cruz. He's the one who took the cross. Él llevó mis pecados. He's the one who bore your sins on Él Him. me ha hecho libre. He made you free. Entonces, vea que el Señor lo restaura. Y hoy que lo restaura, le dice, pastorea mis ovejas. And so Jesus restores Peter. Mire qué bueno and he es tells Dios, him qué to be bueno es shepherd of Dios. his flock. El que lo negó, And the one who denied el him, que lo despreció, the one who ahora despised está him, siendo levantado, now God is está lifting siendo him up. restaurado He's been y restored. le da la comisión And his commission now que guarde o que cuide el rebaño. to take de él. care of the flock. Ahora sí, Pedro ya se siente mejor. And so Peter feels better. Le salió aquello que Pedro tenía. And whatever it was that Peter had gone. Le salió lo que sentía. Yo no sé, como le digo, qué debe haber sentido el pobre Pedro. I don't know how Peter Dice que felt. lloró But the word amargamente. says that he wept bitterly. Pero ahora que está restaurado, But now that he's restored, el Señor ya había dicho, me es necesario que yo me vaya. the Lord said, it is necessary for me to ascend. Porque si no me voy, Because if I don't live, no vendrá el Consolador, The el Comforter Espíritu. cannot be sent, Santo. which is the Holy Spirit. Váyanse al aposento alto He tells them to go to the upper room, y ahí recibiréis and he says, you will receive poder. power. Oiga, ese es el cambio que hubo en la vida de Pedro, It was en that- los It apóstoles. was that change that took place in the life Se of the fueron al disciples. aposento alto, They all went to the upper room, esperen la promesa. waiting for the promise. Y cuando la promesa venga, recibiréis el poder And when the del promise Espíritu comes, they will Santo. receive the power of En the otras Holy Spirit. palabras, recibiréis la unción del Espíritu. In other words, they will receive the anointing of the Holy Y la Spirit. unción es la autoridad del Espíritu Santo sobre ellos. And the anointing of the Holy Spirit is the authority over their lives. Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo. And John says, you have the anointing of the Usted Holy. tiene la unción del Santo. You have the anointing of El the Holy. poder del Espíritu The Santo. power of the Holy Spirit. Por eso,
Aunque me desprecien y se alejen de mí, And even pero if tengo people a alguien despise conmigo me, I have God with me, que me da fuerza y fortaleza who gives me strength y me consuela. and who comforts me. Él nunca los va a desamparar. He will never leave us. Y gracias a Dios que Dios es bueno, And thank God that God is misericordioso. good and merciful to us. Oiga, y las misericordias son nuevas And the mercies of God cada are día. new every morning. La misericordia de ayer hoy no me funciona. Porque los problemas de hoy son diferentes The a los de mercies ayer. of God are new every day because the La problems are afrenta, different every day. la afrenta que nos puede venir hoy diferente a la de ayer. Por eso es que las misericordias son nuevas cada The cada día o trials cada are new mañana. every day because, and then the mercy of God is also new. Mire que Dios es bueno. And so God is Y es good tan to bueno. us. And He's so good to us. Mire si usted cómo está. Look at yourself. Hermoso, You're beautiful. hermosa. Claro. Usted no puede venir con una cara así. You can't come in here with a Nosotros venimos aquí long contentos, face and Alegre. sad. You should come here joyful. gozosos, You should come porque here venimos a joyful adorar because you y come to alabar praise the Lord. el dador de vida The Lord who gives eterna. life, Aprendamos eternal life. que nuestra vida no depende del que está a nuestro lado. Learn La not vida to de depend Pedro on those who are dependía next to you. únicamente del que lo había llamado Peter's Jesucristo el life Señor depended de su vida. on the Lord Jesus Él es el Christ. que me ha llamado a mí. He's the Él one es el who's que lo called llamó a you. usted. He's the one who's called us. Óigame. Y sea sincero o sincera. Be honest with yourself. Si suena la trompeta hoy, If the trumpet was to sound this morning, ¿lo vamos con él? will you go with him? A mí me gusta siempre afrentar al pueblo. Por eso, I like to question the people. si suena la trompeta hoy, If the trumpet sounds this morning, ¿lo vamos con él? will you go with him? ¿Estamos preparados? Are you prepared? ¿Sí? Yes. ¿Qué hizo ayer? What did you do yesterday? ¿No anduvo por allá de parranda? No. Were you out late last night? Me dice, oh, pero hay que terminar. No, no le digo. Sí, sí. Esa es la bendición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. And that's the blessing that we have in La Jesus seguridad Christ. del llamamiento. The security of our calling. Si hoy los apóstoles, ellos no iban a fracasar estos siervos. The apostles weren't going to fail. Al menos el que ya estaba destinado para, ¿cómo se llama? El hijo del maligno. Only the O sea, one ya estaba which is destinado the a son entregar of perdition, al which is Señor. Judas. No había alternativa para él. There was no other option. Eso es lo que for le him. dijo Juan. Los que tú me diste yo los he guardado, He said, los he the one cuidado. you've given me, I've kept them. Y se perdió. El hijo de perdición Only the son of no era perdition. hijo de Dios. He wasn't a son of ¿Quién God. es el que pierde a los hombres? Who's the one who loses? ¿Sí? The son of perdition. Entonces, gracias a Dios que el Señor nos llamó a nosotros y nos ha dado vida. And thanks be Su to palabra God está en that has given nosotros. us life and Su His word is presencia, in su us. guianza And His está en guidance nosotros. and presence is with us. Entonces ahora ellos se van al aposento alto y esperan la promesa. And so they go to the upper room waiting for the promise. Oiga, están orando cuando dice que un viento recio And while they're llegó praying, allí a it ese says that there lugar. was a strong wind that came through. ¿Cuántos habían allí? How many were present? 120. 120. ¿Cuántos apóstoles estaban allí? How many apostles were there? 11. Faltaba uno. There was 11 apostles, one missing. Pero 120 estaban allí esperando la But promesa. 120 people were waiting for the promise. ¿Cuántos comieron con los panes y los peces? How many ate from the 5,000. miracle of the multiplied Y esos fish and miles bread? It was que at se least beneficiaron 5,000. de la gracia de Dios, ¿dónde están hoy? Those who were there, where are they now? Solo 120. Only 120 were left. No apartaron su mirada de Él. They never moved their eyes Creyeron from en él. Jesus. They believed in Jesus.
Oiga, y era tremendo para seguir creyendo en él. Era And tremendo. listen, it must have been difficult to believe in Jesus. O sea, cuando Jesús está en su ministerio, While Jesus is doing his ministry, era fácil creerle, it was easy to believe porque hacía cosas maravillosas. because you could see the miracles he was doing. Él dijo, yo soy la vida eterna. He said, I am eternal life. Yo soy la resurrección. I am the El resurrection. que cree en mí He who believes in me no perecerá jamás. will not perish. Pero después lo miran allá But then they muerto. see him on the cross, Había que arrancarse la cabeza, ¿no? and so you questioned what he said. ¿Y cómo es eso? Él es vida eterna y How is ahora, it possible that he's eternal life and he's hanging on the cross? ¿cómo voy a creerle How am I supposed to believe him si Él es el rey, if he's the king, el Hijo de Dios, the Son of God? y no se puede bajar de la Can he cruz? get himself down from that tree? Hizo tantos milagros. He made so many miracles. ¿Y por qué el Señor no manda ángeles y lo baja? Why doesn't the Lord send angels to ¿Cómo help? puedo creer ahora? ¿Se da cuenta que no era fácil creer en Do you aquella see how época? difficult it was to believe? Si ahora creemos, Now, if we believe now, usted cree en el Señor, ¿verdad? do you believe in the Lord? Creemos por la obra del You Espíritu Santo. believe because of the work of the Holy Porque si no Spirit. in fuera you. el Espíritu Santo, If it nosotros wasn't the Holy Spirit, seguiríamos siendo we'll be vacíos. unbelievers. Pero hoy, gracias al But by Señor, the grace of que el God, Espíritu de Dios the Holy Spirit vino has y come nos guía, and guides us nos enseña, and teaches nos us consuela and comforts us y trae muchas and bendiciones brings sobre many blessings nuestra vida. over our Ahora, lives. ya con esto vamos terminando. And with this, I want to finish. Cuando están ellos orando y clamando, And while they're dice que praying, un viento recio The vino Word of sobre. God says there was a ese strong lugar. wind that came through. Hermanito, hermana, Brothers and si and nosotros hubiéramos sisters, estado ahí, ¿qué hubiéramos hecho? what would you have done if you were there? Capaz que salimos corriendo por la primera puerta que You'll encontramos. probably try and exit. Un viento run away. recio. There Uno was a puede decir, strong esta es wind. una. There was a mighty rushing tempestad. wind. And you would have said, well, Vamos what a is buscar happening here? refugio. And you would have just left Pero or no, refuge. Or, ellos se quedaron allí, but the 120 orando, stayed there clamando. praying, Y de crying out. repente dice que aparecieron And he says, sobre la cabeza de ellos that que he filled the entire house where they ¿Qué? were sitting. And a divided tongues of Llamas fire de appeared fuego to them, o lenguas de fuego. rested on each. Y comenzaron a hablar, And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak comenzaron a hablar. in other tongues, No nuevas lenguas. not new tongues, Hablaban en but lenguas speak in other tongues que los otros pueblos hablaban. as the Spirit gave Cretenses. utterance. ¿Quién And más? so with the people that were present, ¿Cómo? they would hear them. Medos, Parthians, persas, Medes, todos esos venían Elamites, y los oían aquellos and they would que los habían hear, calificado como analfabetos. they would hear them talk. Pero ¿y quién es esto? ¿No son los galileos? They would pescadores, speak and they would say, y hablan "Aren't these en nuestras fishermen? lenguas. Aren't these uneducated people?" Magnifican a Dios. But they're glorifying God Pero in ahora, our language. y dice, cuando hablaban ellos en And lenguas, so when they spoke in tongues, yo quisiera sentir qué es lo que sentían ellos en su alma. I want to feel what they felt in their Si hablando souls. una lengua que ellos no lo hablaban. Speaking a tongue or a language they did not learn to speak. Ahora, ¿qué dijo la gente? And what did the people say? Como siempre, los de afuera, They estos están said llenos they were amazed de and mosto. astonished, saying, ¿Usted sabe qué es mosto? they must be drunk. Estos están borrachos. No sé. Si no hubiéramos estado ahí, a ver qué hubiéramos dicho. I don't know what you would have said if you were there. Se vinieron a quitar la goma. And you maybe would have said, oh, they're still drunk, or, Pero no, hermano. but no, brothers. Estaban glorificando, They exaltando were glorifying, al Señor. exalting the Habían Lord recibido in other el languages. poder They had del received the Espíritu power Santo. of the Ahora, Holy Spirit. aquí está el cambio de la vida de Pedro. And this is the change that took place Cuando in Peter. vieron eso, él se levanta como siempre. And Peter Pero stands ahora up sí, as usual. ahora sí. But now Él ya Peter no tiene standing, miedo, he's no longer afraid. porque tiene el poder del Because Espíritu he has the Santo. power of the Holy Tiene Spirit lo que le over him. faltaba. Tenía el poder de la He has the palabra, power of the Word of pero God. ahora con el poder del Espíritu Santo But se now with the power of the complementa Holy Spirit, y llega a it's a ser complement. un buen líder. Now he becomes a great A leader. tal grado
que cuando los ancianos de Israel o los enemigos del evangelio to the point where the enemies of the gospel quisieron detenerlos a ellos. wanted to stop them. Y Pedro y Juan, Pedro dice, And Peter says, no podemos we cannot de parar stop de decir lo que hemos visto talking about what we've y seen oído. and heard. Ahora Pedro tiene la valentía, And now Peter has the tiene el strength poder and del the Espíritu courage Santo. and the Holy Spirit. Ya with no him. tiene miedo a los He's no hombres, longer afraid of no men. tiene miedo al ejército He's no romano, longer afraid of the Roman soldiers. a tal grado que Pedro va caminando. To the point that Peter is Eso es walking. lindo, eso es precioso. And this is beautiful and Después de precious. estar allá en la miseria, After being the very lowest of sintió his spiritual desamparado. life, he felt alone. ahora él se siente el campeón Now he feels like a champion por el Espíritu, por el by poder the del power of Espíritu the Holy Santo, Spirit over his life. y encuentra a un cojo. And he finds a person who ¿Y can't cómo walk. dijo Pedro? And what did Peter say to him? ¿Cómo dijo Pedro? What did he say to this Porque person? no tengo He says, because I don't have silver or oro gold, ni plata, pero lo que but tengo what I do have, te doy. I give you. Levántate y anda. Get up. Mire, And walk. eso es lo que recibió Pedro en el aposento, el poder He del received the Espíritu power of the Santo. Holy Spirit. Están los enfermos en la calle, There are sick and Pedro va dying. pasando Peter's shadow y la sombra heal the sick. sanaba a los enfermos. Ahora ya no es Pedro, it's not aquel the same que Peter. negó al Señor. The one who denied the Lord. Era un débil. He was weak. Estaba todavía viviendo en una vida común. He was living in the common life. Todavía era quizás la mitad espiritual y la mitad he terrícola. was half spiritual life and half Pero earthly con el life. poder del Espíritu But with the Santo, power of the Holy Spirit, ahora sí es el campeón. now he's a champion. Él depende Now de la dirección del he Espíritu depends Santo. on the guidance of the Holy Spirit. Experimenta el poder del Espíritu He Santo. experiences the power of the Holy Por Spirit. eso ahora Pedro es el indomable. And so now he's dominating things. Y él le dijo al Señor, And the Lord said to him, por ti iré a la cárcel. he had said to him, I will go to prison for you. Y más tarde se cumple lo que él dijo. And he will fulfill those promises. Por predicar el Evangelio, Peter, for preaching the word of God, lo pusieron en la cárcel. he was imprisoned. Lo pusieron al fondo del calabozo. They put him in the very Y back habían of the 4 prison. líneas de guardia. And there were 4 lines of guards. La puerta de hierro And then you had a cell door that was out of al iron. fondo del calabozo In the very ends of the prison. está agarrado He con is shackled and bound cadenas. with chains. ¿De qué? De oro. De hierro. Iron chains. Oiga, lo tenían como un criminal. He was treated como as un a hombre criminal, peligroso. as a dangerous man. Y ahí estaba. And there he was. A mí me inquieta algo que dice que él está durmiendo y la iglesia está orando. And Por él. you read in the word that he is asleep and the church is praying for Y him at that entendía que time. orar era él. Señor, líbrame de aquí. He was supposed to be praying, Sácame de but aquí. it's Pero the la church iglesia who oraba was por praying él. for him. Y él estaba And he was asleep. durmiendo. De repente, And all of a sudden, the word una says, luz there allí was en a ese great lugar. light in that Un place. ángel del Señor. An angel of the Lord. ¿Por qué el Señor? Fíjese bien. Listen, A veces yo he preguntado, sometimes I've asked, ¿dónde está el trono de Dios? where is the throne of God? Uno dice que está fuera del universo. Some say it's out, Porque out of antes the que el universe. universo fuera creado, el trono de Before Dios the ya universe was estaba. created, the throne of God was Pero established. la distancia que hay, But just think about the distance of his throne. los ojos del eterno, de nuestro Padre, The eyes of God the Father estaban sobre were Pedro over Peter. y está en la cárcel. And he's in prison. Y él manda un And ángel. he sends an angel. Mira, a mí me encanta eso. Uno. He sends one angel. ¿Cuántos ángeles habrán en el cielo? How many angels are in ¿Cuántos heaven? hay? How many? Dice que millones de It's millones. million upon Y millions. solo manda uno. And he only sends one Con angel. uno basta. With one is enough. Y el Señor dijo, And the Lord cuan- said, en frente de Pilato, dijo, una mirada que yo levante vienen legiones.
de He ángeles. said, Jesus said before Pilate, Y ahora solo uno. if I was to bring down Le dice, legions, Pedro, levántate, but in this occasion, síguete. Peter sees one angel. Me imagino que cuando And the angel tells el him, ángel le habla a "Get up Pedro, and get ready." inmediatamente se rompen las cadenas. The moment he speaks, those Oiga, chains qué become precioso loose. esto. Va el ángel The angel is there, y va Pedro. and Peter, Y they're camina both sobre, walking, enfrente de la guardia. and they pass the first line of guards. No lo vieron. They didn't see him. No lo vieron. They didn't see him. Pasa la segunda, The second line of la guards, tercera, and the third, la cuarta. and the fourth, y ya para abrirse and they get to desde arriba, the door. control remoto. The door La was puerta se open abre. automatically. Cuando está en la calle He Pedro, comes out to the street. el ángel The desaparece. angel disappears. Y él no creía And Peter didn't believe lo what que just había happened. pasado. Se aprieta. So he starts touching his, Y dice, ¿será pinching his visión? skin. ¿Será una visión? He's Dice, thinking, is this a vision? esto es verdad. This is real. Él no This is creía lo que reality. había pasado. He couldn't believe what had happened to Que el him. Señor protege a lo suyo. It's because God protects El his Señor people. protege a lo suyo. God protects his people. Él no nos desampara. He Él will tiene never cuidado de forsake us. nosotros. He will take care of us. Y se va y toca. And he goes and knocks on the door. Y la muchacha And there's a young lady Supo que who era opens Pedro. the door and realizes it's y Peter. no le abrió la puerta a Pedro. Didn't open the door. Salió corriendo a She ran decirle a, back in the a los que house estaban and orando. told the members of the Es church, Pedro. it's Peter. Y Pedro entra And Peter comes y le da el inside testimonio. and he shares the testimony. Qué precioso esa experiencia What de a Pedro. precious experience. Peter had Imagínese hoy la gone through. experiencia de Pedro, el amparo, Do you see que Dios God's no support? lo olvida, That God never forsakes Dios him no lo or desampara, forgets him. Dios no lo niega God never denies y Él lo him. negó. Ese es But el yet amor del Peter Señor. denied him. And that's our God. Es el amor de Dios That's sobre the love of nosotros. God for us. ¿Usted sabe que Dios es amor? Do you know that God is love? ¿Usted sabe que Dios es amor? Do you know that God is love? Disfruta el amor de Dios. Do you enjoy the love of God? Disfruta el amor de Dios. Fíjese que, con esto termino, I el finish off que with this. disfrute el amor de Dios. Enjoy the love of God. No se sube a una montaña a anhelar lo que hay en el mundo. Don't go on the top of a hill and start desiring the things of the world. Sí, ahora, si usted y yo disfrutamos del amor de Dios, If you and I are enjoying the love of God, yo no necesito ese amor. I don't need that stuff. No llena mi alma It ese doesn't amor. fulfill my heart. La paz que tengo en Cristo Jesús The peace that I have in Christ me basta. is enough. Ahora Now, que somos hijos de Dios, we are children of God. no se olvide esto. Don't forget this. Él le dio a usted y a mí The Lord gave la you, potestad gave de ser us hecho to hijo be de made Dios. children Y como of God. hijos, And as Él children of tiene God, una mansión preparada He has a place prepared for us, para nosotros, para nadie más. for no one else. Y la trompeta The trumpet sonará. will sound. Los muertos en Cristo The dead in Christ will se rise levantarán first, primero. Y nosotros and then immediately will be seremos transformed in a blink of an eye. transformados en un abrir y cerrar de ojos. Oiga, Listen, si hoy suena la trompeta, ya suena la trompeta, if the trumpet was to sound today, nos vamos con Él. we go with Him. Y esa ropa que tiene, esta que yo tengo, All that clothes or the things you're wearing, ¿cree que se levanta? do you think goes with you? No. No. Quedará It will stay here. acá. Si tenemos un familiar If you que have a no family member está en los caminos del Señor, that is not in the ways of God, se quedará. he will stay. Se quedará. They will stay. Usted normalmente llega quizás antes de las 2 de la tarde, después de aquí se va para su casa. After this, you go home. Si tiene su esposa, su esposo, hijos o hijas que no Yeah. son cristianos, Husbands or children that are not Y usted Christians. no llega. And if you don't return to them, mami, they'll be ¿Dónde calling, asking where you are. papi, todavía estás en iglesia. They'll be asking, Dad, Mommy, where are you? Are you still at church? No, nosotros estamos ya en But we would la have been taken presencia. in the presence of God. Cuando vean que nosotros no llegamos, When they see entonces that we don't return home, van a entender. then they will understand Es cierto lo que that it was ellos true decían. what they preached. Es cierto lo que ellos decían. It was true what they preached. Y para ellos habrá oportunidad
de salvación. ¿Sí? There will be opportunity Lo que for se those quede. left behind. ¿Habrá oportunidad de salvación? There will be opportunity. Sí. Yes, there will Pero ya be. no por gracia. But Les va a costar. it will cost them their lives. Demos gracias al Señor. Let's thank God. Recordemos que Él dijo en su palabra que estaría con nosotros todos los días. Remember that he said in his word, he'll be Hasta el with fin us del to mundo. the end of the earth. Demos gracias. Padre bueno, Señor.